I veliki pozdrav ljudi svima, dakle kao što bi ja rekao na TikToku. I šta mi tu imamo? Evo ovako ljudi, dakle odlučio sam, ja sam Vučko sa kanala Vučko 97. Odlučio sam danas, dakle da snimim bukvalno čitavu istinu o Lu. Znači bez dlake na jeziku, bez ičega, dakle želim da vam se obratim jer smatram da mnogo ljudi nije upućeno u cijelu tu priču. Nešto vi to površno tu i tamo. Evo ovako, pazite, da krenem. Dakle, isplakao sam more suza i sve to. Neću vam ubacivati nikakve ni neka dodatna snimka, niti slike, znači pričam ovo bukvalno iz glave, ono kako jeste, jedino pravo i iskreno. Mislim, uvijek je sve i bilo i transparentno i iskreno i ono. Ona se zove Mini Lu. Tačnije, Lu se ona zove, međutim Mini zato što je ona kao rasa mini. Dakle, ajde da počnem prvo kako sam dakle na TikToku kako sam uspio sa tim pregledima. Ljudi, ja sam znači radio sam, razumijete, i ušao sam ja tu na TikTok. Ona je bila 40. dan ili 40, mislim da je 45. dan, nisam siguran. 45. recimo dan trudnoće je bio. Dakle, tad smo otišli kod veterinara koji se založio jednostavno za nju. Dakle, 30.9. je uparena. Otišli smo nakon 30 dana, dakle, na prvi ultrazvuk. Tamo nam je rečeno da ima preko 3 ploda. Znači na ultrazvuku. Ok. To je sve propraćeno, dakle, kako se zove ovdje na TikToku, znate. Svaki dan imate Lu put do majčinstva se zove, znači ostavit ću vam sve dole u linkove u opisu videa. Dakle, šta se desilo? Objavio sam, ja inače ne koristim taj TikTok zato što mnogo ljudi ima pakosnih, vrijeđaju, ponižavaju jedni druge. Neću ništa da kažem, ali uglavnom ne koristim iz nekih tako tih razloga. Evo ovako. Snimio sam, pa da kažem da imam za sebe, za uspomenu, njenu trudnoću. Dakle, dan 45. je bio ili 40. Ne mogu sad tačno sjetiti, ali eto. Nakon nekih 6 sati otprilike ušao sam u taj video, to jest na TikTok. Zvao sam se Dr. Vučko tada na TikToku. Objavio sam taj video, vidio sam da je 136.000 ljudi vidjelo taj video. Što je zaista, možete vjerovati, nevjerovatna brojka da jedan mali psić, dakle kao što je mala Lu, da ima toliki broj pregleda. I šta je onda bilo? Počeo sam dakle da snimam počeo sam da snimam iz dana u dan. Čak sam napravio, kao što vidite, merch, kako se to već kaže, dakle majice, kako da vam objasnim, kao fanovi od male Lu, razumijete. Da recimo i vi imate ovakve majice i to. I dobro, sve je to teklo nekim svojim tokom, nažalost, zbog nestručnog lica koje je vodilo čitav proces, dakle, od prvog ultrazvuk snimka. Bio je onda drugi ultrazvuk snimak, tu je potvrđeno da ima vjerovatno 4 ploda i onda je bio je tu 48. dan. 50. dan njene trudnoće, to jest, izvinite, 55. dan njene trudnoće odvedena je na ultrazvuk. Ne, odvedena je na rentgen. Rentgenski snimak je pokazao 7 plodova. Ona je bila ogromna. Mislim, sve imate na TikToku, tako da možete
tamo da gledate vi koji niste upućeni u ovu priču. 7 plodova za mini čivavu. Ok. Mislim, postoji čivava koja je rodila 11 kučića. Zove se Lol. Ili zvala se sa godinu i po dana svojih. Kako je došlo uopšte do ideje da napravim, dakle, video taj vezan za njen, mislim, zašto uopšte došlo do parenja? Evo, znači, recimo da odgovorim na to pitanje. Došlo je do parenja iz razloga što ja nisam uspio da se ostvarim kao, mislim, to je neka lišana stvar, ali eto, nisam ja uspio da se ostvarim kao otac i onda sam htio da ona ima svoje potomstvo. Prvo parenje kod svakih pasa se preskače, to je sa nekih 8 mjeseci otprilike, i onda obično kod tih malih rasa zna da kasnije kako se zove, njihova ta, zna da kasnije menstruacija, da kažem. Sad, bilo je drugo tjeranje, tu je bio, znači, mužjak male čivavice, dakle bio je mužjak male čivavice, on je imao 3 kg, ona ima 2 kg i 200, pošto ona ženka. I ona spada u tu mini rasu. To bi bilo isto, recimo, nekako rizično, ali opet fazon ista je rasa, pa ajde. Međutim, imam prijatelja, dakle, taj što ima tog mužjaka mini čivave, on je upario sa ženkom pomerankom i došlo je do toga jednostavno da dobio je Pomči. Pomči je rasa, mislim rasa. Nije zavedena u kineologiji rasa, ni Tea Kup, dakle to su psi fazon do kilogram i po. Nisu zavedeni ni minijovi kao mini Lu. Postoji samo čivava. Tako postoji i samo pomeranac, a s tim da postoji i Tea Kup, i mini, i dakle onaj, da kažem, pravi. Mislim, sve su to pomeranci, samo što to zavisi od kilaži, razumijete. Sad, tu dovodi u pitanje za mnoge koji ne znate to, koji niste upućeni u to. Dakle, moj prijatelj je to, dakle, upario je pomeranca i čivavu. Znači, nikoga neću da imenujem ništa, znači, ograđujem se od svega. Njegova kuja je, pošto je bio je samo jedan, dakle, mužjak unutra u njoj, on je to riješio sa carskim rezom, na vrijeme je to urađeno sve i jednostavno dobio je prelijepog jednog mužjaka koji je bukvalno bio original kao otac, s tim da je imao malkice dužu od dlaku nego što je imao otac od toga maloga Pomčija. Sad, sva ta ukrštanja tih rasa, razumijete, mnogi su sad osuđivali zbog čega je Lu parena sa pomerancom. Vi ljudi kad kažete pomeranac, vi mislite na nešto što je bukvalno, mislim, tako ljudi imaju percepciju, kao da je pitbull, kao da je doga, razumije, argentinska ona. Znači, nevjerovatno kakvih sve umova ima ljudi koji nisu upućeni u to. Mini pomeranac od 1,7 kg je mužjak sa kojim se ona uparila. To je bilo, samo malo, znači, prvo tjeranje se preskače, drugo je to, treće smo našli iz Prijedora i to četvrti taj put. Mislim, to iz Prijedora isto bilo, znači ostavite ih samo njih dvoje, budu fazon 48 sati, ali kako da kažem, ne budu stalno zajedno. Bitno je samo da se oni zalijepe, to se tako kod njih nekako naziva, ne znam sa stručne te nazive. Uglavnom, nije to uspjelo ništa, htjeli smo da imamo zbog nje, prvenstveno zbog nje, da imamo potomka jednoga, zato što je zdravo da se pas bar jednom u životu opari. Mislim, radi mnogih nekih dobrobiti, da osjeti jednostavno tu majčinstvo i to. Tu, znači, za sve vas globalno govorim. Dakle, ljudi će vas osuđivati da ste štenceri, da ste, ne znam,
te pogrdne riječi neću da koristim zato što je moj TikTok nalog, tačnije TikTok nalog od Mini Lu zasnovan na tome da nema dakle psovki, nema uvreda, nema ružnih riječi, ni komentara, ništa, tako da što se tiče dakle parenja samoga, to je jedan ogroman proces, dakle imate na 10. dan dakle od parenja vadi se progesteron, test koji pokazuje u krvi koliko ona ima tih nekih hormona, gdje nam je rečeno da danas ili sutra Fadon može ostati skotna. Kad smo izgubili svu nadu, odveli smo je kod toga čovjeka gdje smo najmanje vjerovali da će da ostane skotna, međutim desilo se to da iščekivali smo sa znači srećom, sa sve je spremno, znači bilo za nju, vidite ovdje, ovo se zove ljudi kvočka, ovo vam je sijalica koja dakle grije ultra ljubičasto svjetlo, koje je dakle i 60 cm, znači od nje dignuto, sve smo spremili smo ove kako se zovu, spremili smo od Royal Canina hranu, spremili smo, ima ljudi koji pljuju sad recimo, šta ja znam, Purina, Pedigree i te ostale hrane, znači ljudi, da vi znate s čim se sve psi hrane, onaj Fun Dog, kako se zove hrana, znači gdje imate 15 kila, manje od 10 eura hrane, razumijete o čemu vam pričam. Tako da, mislim, dobro, ima tu raznih mišljenja, podijeljena su mišljenja. Mi ne živimo ljudi u inostranstvu i nama nije dostupna, znači, hrana kao kod drugih, da kažem. Evo ovdje trenutno kod nas u Gradišci ne postoji, znači, papi and mom da se kupi hrana od 0 do 2 mjeseca. To je sve, znači, bilo spremno za štence. Iz dana u dan smo snimali, bili smo presrećni, ja sam snimao, govorio sam i šta mi tu imamo, dakle, snimao sam konstantno, dakle, videa sa njom. Desilo se to da smo, kako se zove, upali smo mi live, dobro. Prvi taj neki dan bilo je 80 ljudi, je bilo ljudi u live-u i gledalo je bukvalno Lu kako onako leži, kako je malo mazimo, kako hranimo je, kako pije vodu, sve ono ok bilo. Gledajte, kad snimate za TikTok, jako je teška ona platforma, znači što se tiče tog TikToka, nemam neko iskreno mišljenje, zato što na TikToku šta god vi ljudi da uradite dobro, da ste pozitivni, da vam uspijeva to. Mi smo dakle krenuli sa 5000 pratioca, imali smo na profilu, to jest ja sam imao na svome profilu, međutim preimenovao sam u Mini Lu, dakle da se zove taj profil, ili Lu Čivava, tačnije tako neki naziv, uglavnom Mini Lu, ukucajte na TikToku i naćete sve, znači. Ta platforma je jako čudna zato što tamo ljudi ne vole kad ste vi uspješni. Mislim, ja govorim vi, zato što ljudi misle da vi prosite, odmah automatski misle da vi prosite ukoliko ste upalili live i ukoliko vide da ljudi vama šalju neke ozbiljne te giftove, kako se to već zove, dakle ja tu imam neki pano, sad ja ne znam gdje je on iskreno, imam taj pano gdje sam pokazao, na kraju sam bio ištampao to sve, da se vidi čisto, napisao sam sponzori live-a, zašto? Zato što od tih para je rađen i rentgenski snimak koji nije jeftin, kupljena je i hrana, treba da stigne i haljinice, posudice, igračke za male bebice, ali jednostavno ispričat ću vam šta se desilo dalje. Hranice, zdjelice, igračkice, sve živo, znači smo naručili. Toliko koliko je bilo tih giftova kad se pretvori sada u konvertibilne marke, zato u cijenu smo mi naručili, dakle to. Tako nam isto jedan čovjek, Benny se zove, pomogao da se kupi hrana za nju, to jest ovo mlijeko što imamo, dakle
za ukoliko štenci budu odbijali, ukoliko ona ne bude sama mogla da štence, kako se zove, da doji, da mi onda budemo, da uzmemo mi tu ulogu. Kupili smo i taj Papi and Mam, znači morali smo naučiti sve preko interneta, to je išlo. Isto postoji osoba koja se zove Radmila, koja je, ne znam, ta osoba je jednostavno nevjerovatna. Bili smo bukvalno na balkanskoj listi 40. u momentu snimanja live-a jednoga. Sad dalje, da skratimo malo priču, pošto idemo previše. Lu je, dakle, jedna zdrava ženkica od 2 kg i 200. Mi smo jedini ovdje u Gradišci, pa ajmo reći širje, da imamo, dakle, mini čivavu. Nemoguće tu rasu, dakle, da se nađe. Mnogi su nas osuđivali zašto smo je uparivali sa drugom rasom. Evo, sad sam vam obrazložio, dakle, zbog čega se to desilo. Onda, kao najbolje rasa sa rasom, ok, slažem se, ali pošto nije to uspjelo, ljudi odmah gledaju, znate kako, odmah ljudi osuđuju, misle da vi želite da zaradite novac od toga svega, zovu vas štencerima. Znači, ljudi, ako nešto planirate, nemojte, ovo vam ja govorim od srca, nemojte javno to da iznosite, dakle, ako vam je pas, dakle, skotan, ako mačka macna, bilo šta, nemojte to snimati. Znači, ja sam, toliko je, to jest ljaga je bačena na mene koji sam bio u novinama. Ukucajte Danijel Vučković iz Gradiške. Znači, bit će vam sve jasno. Moj bukvalno dosije, gdje sam ja spašavao životinje ranije i tako dalje. No, nebitno to sad sve. Mislim, ovo je moj sad kanal, ja vam sad pričam najotvorenije, kao da pričam sa prijateljem, razumijete. Sad, da li ćete vi osuđivati to, da li ćete podržati, to je na vama, jednostavno ja, kako se zove, ne mogu tu da utičem. Šta se dešava? Dešava se dan 57. gdje mi smo snimali live. Bukvalno je krenula je da dobija trudove, izašli smo iz sobe, to jest ostavio sam suprugu u sobi, a ja sam snimao i dalje. Snimao sam akvarijum, znači tad smo došli do 1500 ljudi je bilo u jednom momentu i ona tapkanja sad, ako znate, to je da vas izbaci viralno. TikTok, znači 50.000 ljudi je prošlo kroz taj live. Sad vi zamislite kolika se prašina digla oko male lude, oko jednog psića iz jedne bosanske Gradiške. Znači, kad se napravio taj sav hype i to sve, imam snimak sa ovoga, to je privatni moj snimak, sa live-a, gdje su plodovi, dakle, njeni potomci, ispričavam vam šta je bilo, gdje su njeni potomci, dakle, udarali po malom njenom stomačiću. Mislim, malom, bila je kao loptica. Evo ovako, ljudi. Dešava se to da imali smo dežurnoga veterinara. Ok, danas svako može da se zove veterinarom. Neću ni dogovorim, naravno nikome živom ne dogovorim, ni o kome se radi, ni o čemu, ništa, dakle, ali objasnit ću vam sad jednu situaciju. Vi koji ste iz Hrvatske, vi ljudi koji ste iz Hrvatske, dakle, iz Srbije, pogotovo iz inostranih zemalja, dakle, koja je Evropska unija. Zaparat će vam uši jedan detalj, ali sada ću vam reći o čemu se radi. Veterinarska stanica ta, neću reći koja je, važi za najbolju veterinarsku stanicu, navodno, mislim, tako su pričali. Važi za najbolju veterinarsku stanicu i mi smo dali bukvalno život naše Lu u ruke veterinara, koji je
Dakle, predlagao je svo vrijeme da sačekamo da prirodnim putem to ide. On je gledao jedno pola sata rentgenski snimak. Dakle, moraju glavice štenaca da budu manje od njene karlice. Otprilike to tako da vam opišem, jer i djeca gledaju da se ne izražava. Da bi mogla da prođu. Ok. Dešava se to da on je rekao bit će u pripravnosti. Ok, bio je u pripravnosti. Počelo je u 1 ujutru, dakle, nakon live-a. Počelo je u 1 ujutru da porađa se. Sad, šta je bilo? Ja sam njega nazvao odmah i objasnio sam mu, znači, počelo je da se porađa, šta da radimo, ovo, ono. Gdje on meni rekao, znači, objasnio mi neke stvari, da se uzme tako sterilna gazica, da ovo, da ono. Međutim, rekao je, ako se ne desi ništa u roku od 20 minuta, da se pojavimo u stanici. Dobro. Rekao je da napustimo prostoriju, da pokušamo na to sama. To je bilo van pameti, da napustimo, bukvalno da napustimo ono, kako da vam kažem, kao da babica napusti ženu koja se porađa, u tom smislu, ako me razumijete. Jer mi ne možemo znati, dakle, da li je ona porodila se ili šta se desilo, razumijete, jer život njen je u pitanju tu bio. Ok, krenulo je, dakle, da izlazi jedan mali štenac, međutim, zaglavilo se. Napisao sam mu na Messengeru, rekao, ili nazvao sam ga, nemojte me sad držati za riječ, mislim da, ne znam, uglavnom, rekao je, dakle, bit ću ja, znači, dođite hitno, bit ću ja tu unutra, ok. Sad, šta ide? Ide glavna, dakle, priča svega ovoga. Toliko je, dakle, namučila se naša duša napaćena. Nosila je, dakle, hrabro ih je nosila, dakle, ušli smo u 58. dan trudnoće. Toliko smo stresa prošli, dakle, od 48. dana kada je nije htjela da kaki, da piški. Pakao jednostavno, što se, ne znam kako da vam objasnim to. Vi koji volite ljubimce, vi ćete razumjeti mene. Vi koji ne volite, možete da produžite, jer za vas i nije namijenjen ovaj video. Gledajte, otišli smo u ambulantu, gdje veterinar zvao, dakle, svoja 3 tehničara. Nijedan se odazvao na poziv nije. Ja nisam znao ozbiljnost te situacije, da trebaju, dakle, u timu 3 čovjeka da budu. Znači, minimalno 2 veterinara treba da budu. Znači, veterinarski, to se zove tehničar, taj čovjek koji će njemu pomagati dok vadi, dakle, jedan dok radi carski rez, drugi uzma, dakle, odmah prilikom reanimacije, uzima plodovu, stišćete, kako da kažem, masira štence da ih reanimira, da ih oživi. On je to ljudi radio sam. Nije mu se niko javio u to doba, znači, od pola 2 ujutru. To je bilo, dakle, nastao je dan 58. Dan 58. je dan koji nikada nećemo zaboraviti. Dan koji je ostavio jedan ogroman ožiljak u našim srcima, ali ne samo ljudi naši, čitav Balkan, čitava regija koja su nas pratila. Ljudi, dakle, klip je taj otišao preko, nisu bitne brojke, ali evo reću sad, dakle, preko 700.000. Taj klip je obrisan. Klip je otišao na preko 700.000. Svi su očekivali lijepe vijesti. Mene ljudi dan danas, ja sam danas svoju dušu isplakao, pa mogu sad da vam pričam to bez da zaplačem, suzdržavam se naravno. Šta se desilo? Dakle, veterinar u 21. vijeku nema adekvatnu opremu. A šta je adekvatna oprema? Dakle, nema inkubator.
Da imao inkubator, ja vjerujem ljudi da bi štenci preživjeli. Prije svega nema inkubatora. Kao drugo, ja sam najavio njemu lijepo, napisao sam, dakle, da očekuje kroz maksimalno 2 dana, dakle, da će ona da se ošteni, što se i desilo. Nismo spavali tu noć, ništa. Poruke su stizale, komentari su stizali. Toliko nevjerovatno nešto. Međutim, šta je bilo? Znači, dok je bila uštekana infuzijica u nju i ono nešto što pišti, ja sad ne znam, ono vjerovatno govori da li to valjda u veni, ja laik sam za te stvari, ja nisam veterinar prije svega i hvala Bogu što nisam veterinar, jer kad vidim kakvih ima, znači, Bože hvala ti što nisam veterinar, jednostavno to da kažem. Bio je otišao, mi smo tu bili, dakle, u toj ambulanti, vrtili smo se, ono, kako da kažem, izađeš napolje pa zapališ, pa neizvjesnost, vamo slušaš otkucanje njenog srca, bukvalno jezive su scene u pitanju, horror filmovi. On je izvadio, znači, nju i sad čuje se nešto kao fen, razumijete? Moja supruga kaže, kao, dobro je, kaže, evo ga, 5. Zašto je 5. put upaljen fen? Znači, on je paralelno kako je, ili šta je već rađeno, ovo je neka moja teorija, dakle, paralelno kako je, dok je ona bila otvorena, dok su oni bili tu, oni su uginuli. Dakle, uginuli su zbog ne znam. Evo ne znam. Ne znam zbog čega su uginuli. Saznaće se. Jer neću ništa da govorim. Izvještaj sam dobio, ali taj izvještaj mi treba za neke druge svrhe. Ni to ja ne smijem da priložim javno, niti da govorim javno o tome. Uglavnom, supruga i ja smo bili presrećni. Ja sam bio srećan što sam čuo taj fen, ja ljudi nisam znao da oni nemaju inkubator, ali zašto? Šta je sad fora sa tim? Nisam znao to zato što je ljudi kao kad bi otišli kod doktora i pitali da li imate vi doktore tlakomir, ako mi možete ljudi razumjeti. Znači, to je osnovna stvar veterinarske ambulante koja treba da ima u slučaju, dakle ovakvom, pogotovo u slučaju, znači, ovo je slučaj koji je potresao cijeli region, ljudi, vi niste svjesni koliko je napravilo se hajpa oko toga, dakle svega, koliko je to sve ispraćeno medijski i sada, dakle ja nju kada snimim, ovako kada uzmem da snimim nju, ne lizat ranu, inače veterinar je rekao, taj koji nju je operisao, pošto idemo i dalje na da prima još 3 dana da prima te, kako se zovu, prima uglavnom to što treba. On je rekao da sad vi koji ste veterinar procenite da li to smije, da liže svoju ranu dok je pod tim nekim tretmanom lijekova, da liže tu ranu i da taj iscidak liže, što je mi nikako ne damo, zato što, gledajte, u situaciji da imate kuju koja je skotna, trebate, nažalost, meni je žao što je to tako ispalo sve, da je jedno štene spašeno, ništa ne bi rekli, ali 7 života malih je ubijeno bukvalno. Znači, to je najblaža riječ. To je stanca u kojoj ja iskreno ne vodio ni meso na pregled, ali nećemo o tome ništa da pričamo, ni da spominjemo, ni gdje, ni šta. Gledajte ljudi, ako želite da vam trudnoća teče od vašeg psa, da teče u najboljem redu moguće, to sad i sadašnje gledišta gledam, uzmite ljudi 3, 4, 5 veterinara, nebitno, bilo druga država, bio drugi grad neki,
apsolutno je nebitno sve, nebitno je i koliko je novca to, znači ništa vam nije bitno u tim momentima. Samo da smo znali da nemaju adekvatnu opremu, znači nešto glavno što je inkubator, dakle da nemaju za bebice, da ih suše fenom kao reanimaciju, da se radi fenom. Ljudi, mislim, pitajte ChatGPT fazon reanimacija štenaca sa fenom. Ljudi, kameno doba, bukvalno se ovdje je kod nas. Mislim, čuo sam i u Srbiji isto tako, da mene Srbija iskreno ne zanima što se tiče njihovih veterinara, doduše tamo su stručnjaci naravno, ali ja ne živim, kažem vam, u Srbiji i nisam bio upućen u to, ja sam vjerovao do zadnjega našem tom, mislim, spasio je on njoj život, doduše ona se još uvijek oporavlja, vidite vi kakva je to mala slatkica, gledajte šećera, doduše ona se još uvijek ljudi oporavlja, ali znači ne može se opravdati to što je smrtni ishod malih 7 nevinih duša koje, ne znam, evo ja da sam veterinar, ja to ne mogao da nosim na duši. Znači njihova zakletva da će u svakom času da služe tome. Sutradan kada smo otišli i kada smo tražili tehničara, nije se pojavio nekih 15 minuta, 20, kad je izašao i kad smo ga pitali, rekao, imao si 10 propuštenih poziva, zašto se nisi javio? Kaže, jebi ga. Ljudi. Ja ne znam, ja sam osoba koja obožava kućne ljubimce, koji sve voli, dakle, ne znam, znači ljudi jednostavno, nemam ništa protiv nikoga, volim sve ljude i sve nacije i rase i bilo šta, znači sve volim, obožavam, ali ljudi, prvi put u životu mi je tad došlo, bukvalno da ne znam, da se pokupim, da odem u bilo koju državu, jer ovdje je sistem totalno zakazao. Znači, mi ćemo gledati da istiramo naravno pravdu, pošto ovdje, kao što vidite, ima elemenata i tekako za neke stvari. Nećemo ništa da govorimo o tome, naravno, ali meni je žao što se to sve desilo. Milioni ljudi, ne znam, hiljade, stotine hiljada ljudi su poslali poruke i dalje ljudi šalju poruke podrške i pitaju kako je mala Lu. Mala Lu se danas, drugi dan da se oporavlja od carskog reza. To je tolika ljudi tuga kada smo došli kući sa 7 mrtvih bebica, kada srećom supruga me zaspala, kad sam ja čuo ljudi da ona plači, da ona traži svoju djecu. To je, znači, da se nikad nikome ne ponovi, ljudi. Ovo je video za vas sve, dakle, koji planirate, ja sam već to rekao. Znači, svjesna je, razumijete, pas osjeti mnoge stvari. Naš pas, još jedan kojega imamo, kaže moj otac da je toliko zavijao taj dan, to jest tu večer kada smo otišli, da to nije normalno, dakle osjetio je nešto. Ja sam isto bio mnogo stresa, ljudi, duševne boli je naneseno, da bukvalno da mi sad neko nudi, ne znam, grade i kule i vile, ne znam, vile, bilo šta, dakle, da mi nudi, ništa ne može kupiti ljudi unutrašnju prazninu i taj bol, kada očekujete sve najbolje i desi vam se ono što ne poželio ni najvećim dušmanom. Ja sam, ljudi, nisam čovjek koji živi od nekih skandala, nisam čovjek koji živi od tih društvenih mreža. Ja sam čovjek koji je jednostavno
u nekom svom svijetu, koji radi svoj posao odgovorno, časno i tako dalje. Ogroman sam ljubitelj životinja, imam i akvarijume. Mislim, možete da se pretplatite na moj kanal da sve vidite to. Ali sad sam vam upravo rekao, dakle, 7 malih duša koji su isti majka bili. Ne znam. Ljudi, vi sami prosudite ovdje po komentarima. Klip jeste predugačak. Koga ne zanima, neće ni pogledati. Koga zanima, neka napiše ovako, možete staviti ovu šaku i neka napiše samo pravda za Lu. Ako ste dogledali klip do ovdje, kao što znate da ja uvijek provučem negdje u nekom dijelu klipa na svom kanalu nešto, tako da pošaljite ovoj maloj kuci, ovom nedužnom jednom biću koji je ostalo bez svojih 7 djece, pošaljite joj podršku, dakle, dovoljan je jedan komentar, vjerujte, da nikakav novac, ništa ne može ovo da kupi. Ljudi, hvala vam svima koji ste pogledali do ovdje, pogotovo vi koji napišete pravda za Lu. Mnogo nam to znači. Sad znate jednostavno pravu istinu. Inače, da kažem sada odgovor svima, dakle, Lu više nikada u životu neće biti uparena sa nikim. Makar mužjak imao 500 grama, dakle, odrasli da je fazon. Znači, eto, to je časna pionirska, što se kaže, riječ. Evo, sad ću vam još malo pokazati nju, jer ona je svakako zanimljivija nego ja, jer ona je jednostavno i tema, kao što vidite, ovoga klipa. Zbog nje se sve to i diglo. Danas, evo, 3. dan od tog carskog reza, kako već. Umjesto da gledamo 7 malih beba, ili bar 5, ili 1, ja gledam, ljudi, nju, da ne liže svoju ranu. Znači, nevjerovatno nešto. Kao što vidite, to je naša mala Lu, ona je naša sreća, ona je nama sve. Ne znam. To bilo to što se tiče ovoga klipa, ljudi. Hvala vam zaista svima unaprijed na komentarima, na lajkovima, na praćenju. Dakle, ja ću ovo objaviti na sve društvene mreže, da zapratite me na kanalu mome, kao što sam to govorio u live-ovima. Tako da, ljudi, hvala vam zaista svima na svemu. Mi se vidimo u nekom od idućih klipova. Tako da, veliki pozdrav za vas sve. Ljubi vas i voli vaš Vučko. I, ljudi, poljubite svoje njuškice. Želim vam svu sreću ovoga svijeta i volim vas sviju. Jer vi ste nevjerovatni. Da nije vas, ne bi bilo ni toga profila male Lu, ne bi bilo ničega. Tako da, hvala vam svima na svemu. A mi se vidimo u nekom od idućih videa. Pozdrav!